Morning guys. Ayan, medyo ano siya. Did you put water? Did you put moy? No, today no water. No water? No. Okay, alternate, huh? Hmm. Now, Mafi. Bokra, you put. You see? Every day water, too much problem. Hello, you see coming now. Ayan guys. Araw ng dates. Ayan na yung dates. Sumaya din dates yan eh. Nakababa as in. Wala. Wala namang ano. Ala, Diyos ko. 10 o'clock pa lang ito. Grabe na ang init. Pagkakulitan guys. Makapasinit. Nagalalak ng tugot ti kamote. Kasi agwanak. Nagpabladak ti utong. Ayan guys. Kamote ken. Ito ni kalunay. Ayan guys. Talbos ng kamote. Ayan. Nagpudot. Grabe pudot na. Tagnating nakpay lang guys. Tagnating nak. Tapay honeybee na agtay-taya. Ayan yung kamote. Hanggang doon. Meron doon. Harvest. Marunggay. Himayag pa lang sana pa nagtalos siya nga ito guys. Marunggay. Ken kalunay. Tama ba? O kalunay. Inugot ti kamote. Ayan guys, yung ating gulay for today. Laukot ti utong. Utong nga red. Taintad ni ate. Ayan guys. Ating ulams. Pwede na to. Luto na to. Lagay ko na yung malunggay. Kasi half cook lang dapat. Ayan. Lagay na natin yung ating malunggay. Mas marami na yata yung malunggay kaysa yung sitaw. Okay lang. Sinipag lang akong magluto today. Kasi ilang araw na kaming puro manok, ikan. So, harkas din lang. Buti na lang may mga tanim kami dito, guys. Ay, excuse me. Tanim pala ng mga kasamahan namin. Nakiki-harvest lang. Ayan. Pero sa totoo lang, sa amin naman lang sila nahawa magtanim-tanim. Dati hindi naman sila nagtatanim. Pero nung nagtatanim-tanim na kami ni Novi, gumawa naman na sila ng garden. Hindi maganda para napapakinabangan naman namin lahat guys. Ito na guys, isang kulo na lang. Tapos urayik yung manok. Pag naluto na yung manok, kainan na. Nag-lunch kami pa ilang. Alang oras ko yun, alas 5.